for selling goods or services. Economy that creates services rather than tangible objects. C. It is a category of property that includes intangible creations of human intellect. D. Services that focus on the creations rather. Timer daw, te. Nasigod na. Naman. Bagay, nasa kuha. Ginagamit na ako. Yes! Sapatos? Yes! Shoes? Sandals? Heels? Sneakers? Asa man? English? English? Socks? Yes. 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 Ako ginagamit. Yes. Everyday. Yes. Lampo. Pangpilita. Ano nakaparang limang ka? Bye, bitches. Hi, asa ka? Dami sa natin sa time check. It's already Oh, 9 uwi kayo. p.m. Hey! Hindi ka na balang ko pero like, ayos yung Yeah, Tumblr. yeah. Ay, naman gusto Ma'am Adele. B for Bill. Asa mi? Hey, at Robinson. Minsan lang sa luyo. Before. Time check. Pakitaan mo. Time check. It's Ay, 9:10. 9:10. At Robinson. Minsan na ni Hasta Gia sa Robinson. Sheesh! Kami may sirado sa Robinson. Wala, mura magtagiag Robinson. Mali ang i-print. Walay naong sa Robinson. Magunsa mo? Or ano, tanggalin si ano, June. Blue, oh? Yes. Siyempre, daog na. Mga overall champion. Overall dara. Oh, champion. Ay, champion din eh. Overall? Ay, dili. Magkita ka sa vlog ni Cindy. Ipasunod ni Dere? Naman na natin. Second runner up. Ano masasabi mo? Igaw. Sabi ko ay, daming tao. Pero walang ginagawa. Ito pa yung buhatan ng cheek. Ano? Imigado sa ilin. Thank you, Tiselin. Thank you sa iyo. I-treat me, Tibo. Asa ka matog? Baboy daw ne? Baboy daw ne? Ina, salamat at Tiselin. Pangagda, ay guys! Hopia guys! 1, 2, 3. Yan naman. 1, 2, 3. Natabunan mo namang Adri kasi pikas. Ana. 1, 2, 3. Sa power. Trish! Daw ka para sa itong research. Isa na kumaingon. Ansa? Charla, anak kita. Ano lang nakita? Sasa man na. Ako sa'yo na ano. Tarong dia! Already! Kailangan ka! Oh, kuya ko ay! Nan wana. Ito na. Tamtak. Dami. Ay, sige, biyok, babe. Ay, sorry. Na-practice sa sakyan ko. Parang kalimutan. Agri! Bye, sir! Backstage clips.
which is 65 million and 77 million. Ano mo lang imong agtang, Jay? Na. So, Gen X, these are, they are more on road green, about 1973. Bakit dapat ko mo o ba nag-order ng course? And then, pag-enroll mo na BS in accounting, so sige sir, gano'n na lang sir. Ika na yun, sote na yun. Ay! Who's your bet? Me. Marihap ito mga study, SME. So, our first runner-up for the female category is Trisha Carbera. Congratulations, Team Magnificent Cavalry Consultants! Okay, guys! Congratulations, Team Magnificent Cavalry Consultants! And of course, our first runner-up, Team Valiant Legend Lion! Ah! Ay! Ano ba? Eh, vlog, vlog! Oy, nakoy gi. Kuan dira ha. Sinabuntag ko, Jay. 45? Ay, dili ba? Nakagay mo na 25. 66. Tama mo bro. Humanami guys. Balutin mo ko. Ano, isip mo siya pakita sa iyo. Ay, Jay, tagal lang, Angie. Para Pabayaran ka ng iyong mga kasalanan. Naka-busy, oh. Kwenta na lang, Angie. Wala na busy. Guys. Wallet, wala ko'y kwarta. Saan ako magbayad? Hi. Kunino, iya nga pinakuya nag-isip. Baka nang dilit na direksyon. After party. Celebratory dinner. Wala mo kwarta. Yeah. Ay, Jay, wala na